हेलो नमस्कार मु आलोक आपण मानक स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल एडवांस अपॉर्चुनिटी को एबे हमें पॉलिटिकल साइंस रो यूनिट 3 रो बेस्ट बछा बछा 2 and 3 मार्क्स को आलोचना करबा जोटा कि एग्जाम रे आसीबार बहुत ही चांस रही हला। प्रथम प्रश्न होची सांप्रदायिकतावाद कोन हला। क्वेश्चन आसे सांप्रदायिकतावाद पर क्वेश्चन आसे हला। सांप्रदायिकतावाद भारतर जातीय संहति क्षेत्र में सांप्रदायिकवाद एक प्रमुख आह्वान बा नेगेटिव बुझाऊँ ना जातीय संहति जातीय क्षेत्र में जातीय एकता आनबार गोटे विराट आह्वान सृष्टि कर सांप्रदायिकवाद नेगेटिव जिन यहाँ गोटे ना संप्रदाय को नहीं संप्रदाय मतलब सांप्रदायिकता सृष्टि जाति धर्म भाषा तथा संस्कृति आधार संप्रदाय गठित देख गोटे संप्रदाय निर्दिष्ट जाति धर्म संप्रदाय ना भाषा को नहीं गोटे संप्रदाय सृष्टि हो पार। संप्रदाय कहला माने गोटे कम्युनालिज्म बा कम्युनिटी बा गोटे गोष्ठी है जेकोसी आधार को नहीं गोटे संप्रदाय सृष्टि हो पार। कौन संप्रदाय निज लोक को भल पाइबार किसी असुविधा ना मात्र अन्य संप्रदाय प्रति विरोधाभास विद्वेष हिंसा शत्रुता आचरण सांप्रदायिकवाद को जन्म दी था। देख जेकोसी संप्रदाय निज संप्रदाय प्रति भल पाइबा किसी असुविधा नुह निज संप्रदाय को समर्थन करा किसी खराब नुह किंतु अन्य संप्रदाय आम विद्वेष करवा घृणा करवा हिंसा करवा शत्रु भाव में देखा विरोध करवा जहाँफल कौन करे ना सांप्रदायिकतावाद सृष्टि होता है। भारतर मुख्यतः धार्मिक संप्रदाय देखा मिले आम देखी तो भारत विभिन्न धर्म को लेकिन सृष्टि होता है विभिन्न धार्मिक संप्रदाय देखा मिलता है धर्म मध्य दंगा सृष्टि होता है एथिपाई विकृत मानसिकता अणधर्म निरपेक्षता मंद अतीतर प्रभाव तुष्टिकरण राजनीति इत्यादि दायी। देख एथिपाई कौन विकृत मानसिकता आमर छोट मानसिकता ही दायी अणधर्म निरपेक्षता मंद अतीतर प्रभाव माने माने आमर जो रही नेगेटिविटी रही पूर्व सिस्टमटा जो रही जो आमर पूर्व सिस्टमटा से सिस्टमटा आमको ये करता है गोटे तुष्टिकरण राजनीति माने संतुष्टिकरण आम जो निज राजनीति को निज अंचल प्रति अधिक डेभलप करने चेष्टा करता है तुष्टिकरण राजनीति है संतुष्टि करने जो आम कि ना कि माने किसी ना कि आम दे था माने जैसे कहते कि संतुष्टिकरण राजनेता मैंने कौन करते ना जनसाधारण को अधिक प्राधान्य किसी अंचल को प्राधान्य था यहाँ तुष्टिकरण राजनीति उदाहरण ताले यहाँ सब कौन ना गोटे संप्रदाय सृष्टि होता है पर्टिकुलर किसी अंचल को समर्थन कर संप्रदाय सृष्टि होता है कहीं जो पर्टिकुलर माने स्थान डेभलप है जो पर्टिकुलर स्थान को प्राधान्य दिगला सेटा डेभलप सीना कला कि अन्य अंचल कौन कला ना विरोधाचरण कला निम्न दृष्टि रखाला एड़ाई दिगला समर्थन करागला ना बेखातिर कराला जहाँफल गोटे संप्रदाय गोटे संप्रदाय मध्य दंगा सृष्टि है जहाँफल संप्रदायवाद सृष्टि है। एणु सरकार विभिन्न संप्रदाय दल संगठन गुड़िक निषिद्ध करवा उचित तेणुक सरकार आपको बंद करवा उचित आ कि नहीं है। देन रहा आंचलिकतावाद देख सांप्रदायिकतावाद और आंचलिकतावाद पर क्वेश्चन आसार चांस रही है टिके डिटेल्स आलोचना करवा। जाति गठन पर आंचलिकतावाद एक प्रमुख प्रतिबंधक देख ये से देला जाति गठन जहाँ से जातीय संहति से ये गोटे आंचलिकतावाद गोटे नेगेटिव है। राष्ट्र अनेक स्थान में बेले बेले जनसाधारण महाजातीय चिंताधारा दूरे जाता देखी तो बेले बेले राष्ट्रर कोण अनुकोण थी जनसाधारण से कौन करते जातीय महास्रोतर निजक एड़ाई था निजक बाद दे था निजर क्षुद्र अंचल को कौन करते अधिक प्राधान्य दे था अत्यधिक भल पाई था यह ही हूँ आंचलिकतावाद माने से माने भावती जे आम गोटे देशर नागरिक आम गोटे अंचल नागरिक भावी था से निजक कौन कौन गोटे छोटिया अंचल को अधिक भल पाई था जहाँफल अंचल मध्य बाद फलस्वरूप आंचलिकतावाद यह प्रत्यक्ष भाव परोक्ष भाव सचेतनता बा अर्ध सचेतनता अवस्था जातीयतावाद अंतराय सृष्टि कर डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्टली हो सचेतन दृष्टि हो कि अर्ध सचेतन दृष्टि हो एटा गोटे जातीयतावाद बा देश प्रति गोटे एकता प्रति गोटे बड़ नेगेटिविटी पकाउछि बा खराब प्रभाव पकाउछि जहाँफल लोके निज अंचल को भल पाइबा संगे संगे जातीय स्रोत निजक सामिल करा उचित कहीं निज अंचल को भल पाओ किंतु जातीय स्रोत निजक सामिल कर एमती आंचलिकतावाद दूरीकरण हो जातीय संहति डेभलप हो पार है। नेक्स्ट प्रश्न रोची नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत सरकार सरदार सरोवर नदीबंध योजना आरंभ कले है टिके सर्ट मन रख यही योजना अधीन 30टी बृहत 135टी मध्यम और क्षुद्र बंध निर्माण कर जिते भारत सरकार सरदार सरोवर नदीबंध योजना कले हाँ से 30टी बृहत
135ଟି ମଧ୍ୟମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଓ ସବୁ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସାରା ବୃହତ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହେବ ବହୁତ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଜନଜୀବନ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ କଟାକଟି ହେଇକି କେତେ କାମ ହେବ ବନ୍ଦ ହେବ ନା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ 1985 ମସିହାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସାତପୁରା ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳା ଓ ପରିବେଶବିତ୍ ମେଧା ପାଟକର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ମନେ ରଖ ମେଧା ପାଟକର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାତପୁରା ଓ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀମାନେ ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନର୍ମଦା ବଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଦେଖ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆସେ 2 and 3 ମାର୍କ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଭାରତରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ। ଦେଖ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଇଜି ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ଓ ମୋଟରଯାନ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ୍, କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍, ଖରାପ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା। ଶିଳ୍ପ ନିଃସରଣ, ତୈଳ ଗଳନ, ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ଜନ ବିସ୍ଫୋରଣ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଗତ ପଦାର୍ଥ, ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଆବର୍ଜନା ଗ୍ୟାସ୍, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି, ବିଷାକ୍ତ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର, ଅତ୍ୟଧିକ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର, ସଭାଯାତ୍ରାରେ ସ୍ଲୋଗାନ, ଜେଟ୍ ପ୍ଲେନ୍ର ଗର୍ଜନ, ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତର ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ। ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି ଯେ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଲେ ହେବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା, ତୈଳ ଗଳନ, ଶିଳ୍ପ ନିଃସରଣ, ଖରାପ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର, ଅତ୍ୟଧିକ ଗାଡ଼ି ମଟର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, କଳକାରଖାନାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର, ଏରା ସବୁ ହେଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ଏହା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଏକ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା। ଦେଖ ଏଇଟା ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ବହୁତ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମର ଥିଲା ହେଲା। ପତ୍ନୀ ତାର ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜୁଇରେ ଝାସ ଦେଉଥିଲା ହେଲା। ଯଦି ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଯାଉଛି ତାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଠି ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ଯାହାକୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଥାକୁ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ 1829 ମସିହାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ମନେ ରଖିବ 1829 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନାରୀ ମୁକ୍ତି, ନାରୀ ଅଧିକାର, ନାରୀ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଦେଖ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା, ନାରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଦେଖିବା, ନାରୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବା, ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ହେଲା, ତାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଲା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବାରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହେଲା। ସେତିକି ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆତଙ୍କବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆତଙ୍କବାଦ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା, ଭାରତରେ ଭୟାବହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଟେରରରୁ ଟେରରିଜିମ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଟେରରରୁ ଟେରରିଜିମ୍ ବା ଆତଙ୍କବାଦ ଗୃହୀତ। ଆତଙ୍କବାଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଂଘାତିକ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ହତ୍ୟା, ବୋମା ଆକ୍ରମଣ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଧ୍ୱଂସ ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଖ ଏ ଆତଙ୍କବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ହତ୍ୟା କରିବା, ବୋମା ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ଏହା ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଧର୍ମୀ ଅଟେ। ଦେଖ ତୁମେ ନିଜେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇକି ଲେଖିପାରିବ। ଆତଙ୍କବାଦ ମାନେ କ'ଣ? ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା, ବୋମା ପକାଇବା, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଏମିତିକି ଧମକେଇବା, କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା ହେଲା। ଏହା ସବୁ କାରଣ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜାଣିଛ, ଲେଖିବ ହେଲା। ଯେତେ ସାରା ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ଯେମିତି ବୁଝେଇକି ଲେଖିପାରିବ, ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଏତିକି ଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆ ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ରହିଛି ହେଲା। ଆକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।